चलो जो देखा गणेश पूजा कौन सब आसी गोटे सुंदर देखा एटा पूरा रियल लगे कह पत्र फुल लगुच ए वर्ष गणेश पूजा सबुठ निरा मैंने पूरा गोटे दुकान भाया देखा हाँ मुझे सोलो काटी साढ़े दीटा नहीं दीटा 20 तो एबे हमर डेकोरेशन कंप्लीट एबे खाली लिखा हो जे तो चलन तो गणेश पूजा तो पाखा पाखी हे गलानी आउ 2-3 दिन रहिला तो आज मु किछि वीडियो दिन बाहर कर नथिली किंतु राती रे जेतो हमर गणेश पूजा पई किछि शॉपिंग हेछि तो से सब मु एबे आपन मानु देखाइ देबी तो ए वीडियो को खाली वीडियो रे ऐड कर देबे तो चलन जो देखिबा गणेश पूजा पे हमर कोन सब आसी एटा कोन गोटे आसी जी दूर को देखलिए देखा जाने हाथ आने मो तोड़े कुछ आने बड़ा लागुची हेलो केमी देखाउची गोटे जे टंगा हबो केमी देखाउची बड़ा देखा तो पूरा ए टू जेड लागी जी ना छोड़े ना केमी देखा टेकनी एई रुपा से गोटो पीस मन देखाउची तो एटा आसी माने पुओ तार प्लान कुकुरा रूम दौड़ुची कुकुरा रूम तो पुओ तार कोन गोटे डेकोरेशन सेट पूरा देखि देजी गोटे वीडियो सेति में जा जा दरकार हमें पूरा तो सही बड़ा करि परबू ट्राई करबू सही बड़ा करिया पे तो एटा होची आ गोटे जिंस ते टेकुन ऊपर को ते केते बाटा आछी छती बाटा जीव ना ना केते बाटा आ कुछ केते लंबा चुचुरी वाला तो जहाँ पुआ आइडिया करछि से अनुसार किछि हम तो पूरा एग्जैक्ट से बेला करि परिबुनी लाइट रे से भाई ट्राई करू पाका करी से बेला करिया पे जेति के हबो तो एटा गोटे कोन जिंस आछि देखिया ये न्यू आइटम आ बहुत सारा लिची भी आछि सेटा भी मु देखैबी लिची तो हम ऑनलाइन ने आछु ये न्यू ए आइटम सब ऑफलाइन ने आछि एटा केमिति कोन हबो ओला हबो बड़ा हम ए सब गोटी जगह रे ओळा हबो ना ना तो छोड़े को ना छाड़ीबो ओ पीस ये न्यू आइटम हां भाई एते वर्ष एमिति करथुलो गणेश पूजा रे याको सजेबो कि याको खोल के रखिबो कि देखिला सबुठ सुंदर देखा एटा पूरा रियल लगे कह पत्र फुल देके गुंथी ना ना चेन कटे पे मारी मान लगाई कौन कोठला मार लगे से लगाई मजा लगा ना फुल गट्टी गई ऊपर फुल एटा को ठाकुर मोटे मारा दिया हो ना कोन ना तो देखिबुनी ऐसे मु सजिया पे हो एटा को जो घंटी ना ना एटा तो ठाकुर को बेकरी पड़िया पे आउड कोला जोर थिबो ना आ बहुत गंदा अछि आ घुमरे जाई ता गोटो हां बजे आका आउ दिन सांचन तो आउ भी जिंस आछि किंतु मा से रूम रे रूम का आनीनी एटा गोटे हारो एटा गोटे आउड जिंस से टाइप रो गोटे अलग डिजाइन है कागज सो तो देखो तो आउ भी एते सारा जिंस आछि किंतु मा से रूम रे रूम आनतला तो एटा जे हम रुबी रो गोटे पगा तारा जे पगा छेडी होला तो दे आरो वीडियो ना जोड़ी बिनी अछि तोर जो दही पई को बुले कोथलु दही भाई सेती रोड़ी हां सेती हां हबो नहीं की बा नंबर अछि केते लबा हैं एम जेमती दियाते काई गोड़ी एरी दे भाई ओई देखाउ सही जे खोजरे जानि परिबो तो उसे कथा छाड़ा हमें भी देखिला गणेश पूजा में कौन सब बस एई जा सीतामढ़ी अपन बुली जाओ ना तुम कांतो पटको बुली जाओ घंटी कोन घंटी एटा ऑनलाइन रे मिलतले रे तो एटा आउर बढ़िया देखा होची 10,000 हेतु 10 टा सब अलग अलग कलर कलर गोटे प्रकार मु कहन ना भल लागिबनी एटा केते टमार आसे जिंस किना है सब भी नवा लइला मने लागु जे एक वर्ष गणेश जो सबटारे नियारा पूरा अलग तेरे फर्स्ट टाइम पे एक वर्ष हमर माटी मूर्ति आसीबो हमर पितल मूर्ति अछि सेतिर पूजा हुए तैरा सजेबो की अछि कोड सजेबो रे जानी कोडी सजेबे कम एजा घटा के लेकर बुली जियो आ पताका भी कहिदिनु पताका भी नहीं आछि एरा सजेबो कांथरे केमिति गुड पकेट पूरा पताका आछि
କାନ୍ଥରେ ଏଇଟା ତ ବାରଣ୍ଡାରେ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ବାରଣ୍ଡାରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପତଳା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ପୁରା। କେମିତି କଣ ଲାଗେ? ଏଇଟା କଣ? ଠାକୁରଙ୍କର ହାର ଫୁଲ ହାର ଏଇ ଯୋଉ କଳସରେ ଦିଆହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାତୀ ଥିଲା ଏଇଠି କଣ ସେଇଠି ବାହାରିତି ସେଇଟା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏଇଟା ପାଇଁ ତାରି ଉପରେ। ଏଇଟା ଅଲଗା ରହିବ। ପେପର ଭିତରେ ତମେ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ କଣ କହିଲ ଦେଖିଆ? ଗୋଲ୍ଡେନ ଗୋଲ୍ଡେନ ପେପର ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଚମ୍ପୁରା କାଗଜ ଆଉ ଛିଟ କାଗଜ। ସେଟା କଣ ହବ? ସେଟା ଯୋଉଠି ଆସ୍ଥାନଟା ହବ ନା ତାପରେ ସେଟା ଲଗା ହବ। ଆଉ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଅଛି, କଦଳୀ ଅଛି, ସେଥିରେ ଭୋଗ ଅଛି ଆଉ। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭୋଗ ଅଛି ଆଉ ଖସାରୁ ନଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆମେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବନେଇବା। ପୂଜା ସାମାନ ଅଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଦୋକାନ ପାଇଁ କଳସଟା। ଘରେ ଭିତରେ ବସେଇବ। ପିତ୍ତଳ କଳସ ବସିଦବା। ଘରେ ପିତ୍ତଳ କଳସ ଅଛି। ଆମେ ଢାଳ ବସେଇଦବା। ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଢାଳଗୁରା କୋଉଠି ରଖିଲେ ସେ ଢାଳକୁ? ସେଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ବସେଇଦବା। ଏଇଟା ଦୋକାନ ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଲୁକନା ଏଇ କପଡା ମୁଁ ମିଳିଗଲାନି। କଣ କରିବ? ଠାକୁର ଯୋଉଠି ରଖିବୁ ନା ତାପରେ ଏମିତି ପକେଇଦବୁ। ଏଇ କପଡା ଖୋଜୁଛୁ ନା? ଠାକୁର ଟ୍ୟୁବ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ଯୋଉ ଠାକୁର ମିଳୁଛି ସେଇ ଠାକୁର ମିଳିଯିବ। ହଁ ମିଳିଲା ନା ମିଳିଛି। ଠାକୁର ଆସିବେ, ଠାକୁର କାଲି ଆସିବେ। ଟ୍ୟୁବ ଉପରେ ଇଟା ପିଟା ଥୋଇଲେ ସମ୍ଭାଳିବ ନାଇଁ? କିଛି ଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁର ହାଇଟି ଅଛନ୍ତି। ପିମ୍ପା କହୁଛୁ କଣ ଦିଟା ଠାକୁର ଆଣିହବ? ମୁଁ ଦିଟା ଠାକୁର କେମିତି ଆଣିବୁ? ମାନେ ଅଣ୍ଡରେ ପୁଅ ହେଲେ ଦିଟା ଠାକୁର ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଠାକୁର ସେ କାଲି ପଳେଇବ ତା ଆଡେ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବୁ। ତ ସେଥିରେ ସବୁ ପୂଜା ଜିନିଷ ଅଛି। ସେ ସବୁ ସେଦିନ ଦେଖିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ। ବାକି ଏତିକି ସାରା ରଖିଦେଲା ହବ ନାଇଁ? ପୁରା ଏଇ ଜିନିଷ ଏଗୁଡା କଣ ଫୋପଡା ହବ? ରଖିବ କୋଉଠି ଜାଗା? ରଖାଳ କରିକି ନା ତ ବାକି ରଖିଲେ ସାଇଜ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପତାକା ନାହିଁ ନା ଏଟା ଖବର ଦବା। ବାଡି ହଉଛି। ଆସ ଡେରି ହେଲାଣି ଖାଇବା। ଲିଚୁ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ସେ ସବୁ ଅନଲାଇନ। ଯଦି କାହାର ଦରକାର ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜିନିଷ। ସେ ସବୁ ଅନଲାଇନ। ଯାହାର ଦରକାର, ଯାହାର ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଆଇଟମ ଦରକାର ତ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ ଲେଖିଦେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ମିଳିଯିବ। ଟ୍ୟାଗ କରିଦେବି ପୁରା ଡିଜାଇନ ଡିଜାଇନ। ସେ ଲଗେଇଦେବା କି? ଦେଖା ହଉଛି ନା ଲାଇଟ୍ ଟା? ଜଣା ପଡୁଛି। ଏଟା ହଉଛି ଷ୍ଟାର ଲାଇଟ୍ ଟା। ତ ଏମିତି କଲର ଏଇଭଳିଆ କଲର ସବୁ ଆସିଛି। ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା କଲର। ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ପତ୍ର ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା ଗଛର ଡାଳ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲେ ଲିଙ୍କ ଲେଖିଦେବେ। ଏଟା ଅଛି ସ୍ଲୋ ମୋସନ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ଜଳିଦେବେ। ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ତାର। କପଡା କାଇଁ? କପଡାରେ କୋଉଠି ବସିଛି ନା? ତା ଗୋଟେ କପଡା ବି ଅଛି। ସେଟା ଏଇନେ ଅଛି ଭିତରେ। ପୂଜା ଦିନ ଡେକୋରେସନ ଦିନ ଦେଖେଇଦବ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଏଇ ଭିଡିଓ ଟାକୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦବା। ଆମର ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଡେକୋରେସନ କରିବା। ତ କାଲି ତ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ କଣ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡେକୋରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମର ଏଇଠି ହବ ଠାକୁର। ତ ସେଇଠି ଠାକୁର ହବ। ସବୁ ପାଖାପାଖି ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଡେକୋରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଏବେ ହେବ। 12ଟା ବାଜିଲାଣି। ଦେଖିବା କେତେବେଳେ କାମ ସରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା କାଲି ହଉଛି ପୂଜା 7ଟା ବେଳେ ଅଛି। ଆଜି ରାତିରେ ସବୁ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏବେ କପଡା ଟଙ୍ଗା ହବ ବୋଲି କଣ୍ଟା ବାଡା ହବ। ସେଇଠି ସେଇଠି ଠିକ ହବ। ସେଇଠି ଠିକ ହବ। ଆମର କଣ୍ଟାଟା ବାଡେଇ ହେଇସାରୁ ଦେଖେଇବି। କପଡା ଆମର କଣ୍ଟା ବାଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ କପଡା ବନ୍ଧା ହବ। ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲେ ହେଇଲୁ ମାର ପାଉନି। ଏ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟିଟା ପଡିଗଲାନି ନା, କପଡାଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ମା ବାନ୍ଧୁଛି। କପଡା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଡି ହଉଛି ଏବେ।
ବାରଟା 6 ବାରଟା 6 ତ ଏବେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଆମର ସେଟଅପ୍ କରାହଉଛି। ଏଇଠି ମା ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛି ବାନ୍ଧ ପିଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ନା ଲମ୍ବାରେ। ଲମ୍ବା ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ମୁଁ କଣ କହିବି ନାଇଁ ଏମିତି ନା ଆଉ ପରସ୍ତେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିବାରୁ। ଆରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଟିଯିବ ଲେଖିକି ତା ସବୁ କାଚ ଲାଇଟ୍। ନର୍ମାଲ ଲାଇଟ୍ ରେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଟାକୁ ଦବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ୱାଓ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ଏତିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ତ ଆହୁରି ଅଛି। ପାଖାପାଖି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇକା ଆସୁଛି। ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ବା ତାର ନୁହଁ ତାର ନୁହଁ ଆଉ କଲର ଅଛି ଆଣ୍ଟି? येलो कलर ये कलर ओम ओम अच्छी साइड कर दियो रखो अरे नाले द्वार मारे अरे यार मैं द्वार में टंगा रख रख निद माउसी दे आउसी राइट ଏବେ ଏ ଆଇଟମ ଟା ଆମର ସେ ଉପରେ ବଡ ଟାଇପ ର କାହିଁକି ଦି ସାଇଡ ରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଗଛ ଟାଇପ ର ଦିଟା ରହିଗଲା ତ ଉପରଟା ଫାଙ୍କା ଲାଗିଲା नाली दे ସେ ଗଛ ଟାଇପ ର ଆଜି ବି ଯାଇକି ଖୋଜିଲି ବାପା କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି ମାର୍କେଟରେ। ए बहुत टुआ नउचंदी जळिबो हबो ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉପରଟା ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ମାନେ ଆଗରୁ ଉଠୁന്നു ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ସେଇଥିରୁ ଲଗେଇଦେଲୁ। ତ ଏବେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ आउ जाता हेति ଏବେ ଆମେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଧକୁ ଜଳିବେ। गेंजे बोले एटा सेठी खसुजी तमे गेंजे फास्ट बोले ଏ ତାର ଲାଇଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଲାଇଟ୍ ଟା ବି କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଏକା ଜାଗାରେ से माने पिनटा खसुजी वाह टीबोरे कपड़ा अछि कपड़ा तापरे आ गोटे कपड़ा परी कि मझिरे ता चारि कर धण रे उरा हो त मझे गोटे कपड़ा परी पांचंदी ता पटर पीरा थुआ हो तो पीरा टीप पे नोट पड़छ अन्य बबल को तो କଣ ହଉଛି ଏବେ 2x 18 ଲାଗୁଛି ଝାଲେଇ କେବଳ 2x2 ଟା ସେମିତି ଭିଡିଓ ହେଲା 2x2 କିଛି ଯୋଉ ତାକୁ କାଇ ଦେଇଛ ହଁ ମୁଁ ତ ସୋଲ କାଟିଛି ମୁଁ କାମଟା କର ଝାଲିଟା ମୁଁ ଯୋଉ ଆଇଡି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସବୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଇଯାଏ ସବୁ ମୋ ଜିନିଷ ତ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ଆପଣ କହିଲେ ଏ ଆଣ ବୋଲି ସବୁ ମୁଁ ଚାମ୍ପିଲେ କଣ ଅଛି ବୋଲି ହଁ ଚାର୍ଟା କରି ଲେଖା ଗୋଟେ ବାଜିବ 1:27 ରହିଥା ଆସ୍ତେ କିଛି ନା ହଁ ଚାପି ଦିଅ ହେଲେ ଜିନିଷ ରାତି 2ଟା ଟିକେ ଆଇଲେ କଣ ହଉଛି ବୋଲି ଆଉ କଣ ରହିବ ତ ପଛରେ ଡିଜାଇନ ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ କହିବେ ମୋ ନାଁରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ଡେକୋରେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଉପରେ ଏମିତି ପତାକା ଲାଗିଗଲା ଆଉ ବାକି ତଳେ ଏମିତି ହେଇଛି କହିବେ ଆମର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଡେକୋରେସନ ଟା। ଏବେ ଟାଇମ ହେଇଛି 2:30 ନାଇଁ 2:20
तो एबे हमर डेकोरेशन कंप्लीट एबे खाली देखा होची जे लाइट चेक करा होची देखन लाइट जळुची कि ना केमती लागुची कमेंट रे कहबे सब लाइट धीरे धीरे जळुची केमती लागला भले लागला काली आउ एठी देलवा की रहता है ना आज बेटा काली केमिति को एंड करिया तो काली रात तो देखी केते कौन सजी सजी होता तो अलमोस्ट तो सब सजाई जहाँ टे खाली एबे कलश तले जहाँ टे सजड़ा हम बाकी लाइट आ फूल फूल सब सजा हो जाए टाइम हूँ 6टा पर हो उठिले 6टा बेलू तो 3टा 3:30 आसिक शोई पड़लु 6टा है उठुका प्लानिंग थिला 4टा बेले उठिबार किंतु उठी हलानी तो 6टा बाजिलानी देखिए माँ जाइए गाई दुईवाई से गाई जाइए आसारू तापर बाकी मैं गाधेया को जी आखि तो टोटाल खोलिया को ही इच्छा होनी जाऊँ गाधी के आसबि तापर गोटे फ्रेश वीडियो स्टार्ट करी तो आज रोची जय जगन्नाथ।